Kokti Shala Pante Sporting Society Ragini Hukumu Bodolte Hasteni Koktumte Hukumu Beding Shaktan Mumbai Astabul Tunoklau Klai Zaka Godia Ter Panda Zati Katharmuchungai Panda no Chengshawerika Hasteni Montri Okra Yakto Jishnu de Burma Manjaka Hasteni Tiprasha Hamkrai Beding Montri Member Kumar Jomatiate Hasteni Koktumte Hukumu Beding Assistant Director Omdi Deburma Akosong Hasteni Tiprasha Bosongni Hukumu Kumuno Mutangi Naragani Naharmungo Kokti Shala Pante Sporting Society Ragini Hukumu Bodolte Hasteni Koktumte Hukumu Bedini Shaktar Mumbai Astabol Tungnoklau Klai Zaka Godia Ter Panda Pandao Naroi Okra Angi Manjak Paikya Hasteni Montri Okra Yakto Jishnu de Burma Manjaka Hasteni Tiprasha Hamkrai Bedini Montri Member Kumar Jomatiate Hasteni Koktumte Hukumu Bedini Assistant Director Omdi Deburma Akosong Zati Katharmuchungi Pandano Chengshawerika Hasteni Montri Okra Yakto Jishnu de Burma Aboni Yagula Pandani Kachara Koknaraka Hasteni Koktumte Hukumu Bedini Assistant Director Omdi de Burma Tinini je Goria Festival o Pandani Chini Inaugurator Chini Hasteni Deputy CM Sir Chini Biskango Phaimanjaka Mebar Kumar Jomatia Honorable Chini Jonajati Hamkrai ba Tiprasha Hamkrai Montri Taibo Tongo Chinoro Chini President Pante Sporting Society ni Tai Chini Secretary Shaw Je Pante Sporting Society ni members Ragini Hukumu Bodol ni members Tai Joto Pante Sporting no hamjak nai Joto oro phai manjak phai nai Joto audience no ani khak bai khuk bai Tai Pante Sporting Society ni ngai norono joto no ang lam sobu Tini blai khai tongtoko Oma hai je festival singo Astabul ground no Jingno prothom we are the first organizer of the Goria Festival in this Astabul ground. 2017, we have organized the Goria Festival in this ground, sir. Ebong jeng pasapasi puja bo khaigaro ritual puja ebong jeng traditional games and sports ama haibo jeng organize khaiga orwo chini koldom chini sukui thungnani ama hairok phan batalaimnani ama hairok bo jeng orwo chini Astabul moidano jeng amai khaiga Sir, since 2006 ni simi Pante Sporting Society আমরা শুরু করেছিলাম মূলত বিভিন্ন এখানকার ছেলেমেয়েরা গ্রাম থেকে এসে কলেজের ছাত্ররা স্কেটার ভাবে তারা ফুটবল খেলতো তারা একত্র হতে পারতো না স্যার এবং আমরা তাদের একত্র করে কিভাবে এই ছেলেগুলাদের ড্রাগসের অ্যাবিউজ থেকে প্রতিকার পাওয়া যায় সেরকম চিন্তা ভাবনা করে আমরা Pante Sporting Society আমরা শুরু করেছিলাম স্যার পাশাপাশি আমরা আমাদের ট্র্যাডিশনাল গেমস এন্ড স্পোর্টস এবং আমাদের কালচার আগরতলাতে কিভাবে রক্ষা করা যায় এগুলা চিন্তা করে আমরা স্পোর্টিং সোসাইটি একটা আমরা অফিসও পেয়ে যাই এখানে স্যার এবং প্রতি বছর আমরা বিভিন্ন দুষ্ট লোকেদের আমরা বস্ত্র বিতরণ করে থাকি হেলথ অ্যাওয়ারনেস এবং স্পোর্টস গ্রামের অঞ্চলে গ্রামগুলোতে আমরা স্পোর্টস এন্ড গেমস এগুলো আমরা আয়োজন করে থাকি স্যার এবং প্রত্যেকবার এই যে গড়িয়া ফেস্টিভ্যাল 2017 তে স্যার আমরাই প্রথম তথাগত রায়কে রাজ্যপালকে আমরা এনে এখানে ফেস্টিভ্যাল করেছিলাম এর পরবর্তী 18 তে আমরা ক্যাপ্টেন সিং সোলাঙ্কিকে এনে আমরা বিরাট আমরা ফেস্টিভ্যাল করি এবং 2019 এ আমরা রিচুয়াল আমরা গড়িয়া পূজা করেছিলাম কিন্তু আপনি এবং আমাদের মহারাজ ইনভাইট ছিল এবং একটা সাইক্লোন আসার পর মাঠগুলা এবং আমাদের স্টেজগুলা চুরমার হয়ে যায় আপনিও নিমন্ত্রণ ছিলেন স্যার ওই অনুষ্ঠানে কিন্তু আমরা করতে পারিনি 2 বছর আমরা এই কোভিডের জন্য আমরা গড়িয়া ফেস্টিভ্যাল করতে পারিনি এবং এই যে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাহায্য করে থাকেন এবং প্রত্যেকবার আমরা বিগ ইভেন্ট আমরা এখানে আমরা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আমরা আয়োজন করে থাকি স্যার আমাদের এখানে দুটো মাঠ আছে স্যার এখানে একটা এবং পেছনে একটা আপনি যদি দয়া করেন স্যার আমাদের এই যে আমরা চাইছি একটা পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার করে ইনডোর ব্যাডমিন্টন একটা মাঠ করার জন্য আপনি এই প্রোগ্রামের পরে আমরা একটু দেখবেন স্যার আমাদের সহযোগিতা করলে আমরা আরো বেশি আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা স্পোর্টসে ইনভলভ করতে পারবো স্যার এবং পাশাপাশি আমরা যখন আমরা শুরু করেছিলাম এখানে বিভিন্ন আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে ড্রাগ অ্যাবিউজ করতো এই আমাদের অফিস শুরু ছিল না তখন এই অফিস পেছনে আমাদের গ্যালারির পেছনে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্টুডেন্টরা কিছু অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তাদের এখানে কার্যকলাপ এবং তারা আড্ডা মারতো এবং আমাদের অফিস খোলার পর এগুলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে আমরা প্রত্যেকবার এখানে প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমরা এখানে আমরা থাকি খোলা থাকে এবং আমাদের ক্যারাম বোর্ড এই জাতীয় এবং ব্যাডমিন্টন এগুলো আমরা খেলি স্যার তাই আমরা আশা করছি আগামী দিনে
আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এখানে ইনডোর ব্যাডমিন্টন গেম মানে মাঠ আমরা খুলতে চাই স্যার। এবং পাশাপাশি আমাদের এই গড়িয়া এটা হলো সার্বজনীন গড়িয়া, যেমন সার্বজনীন দুর্গোৎসব তেমনি গড়িয়া হলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বজনীন গড়িয়া উৎসব। তো এই উৎসবকে সবাই আপনারা যে সহযোগিতা করেছেন এবং পান্টি স্পোর্টিং সোসাইটিকে আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আগামী দিনে এই সোসাইটিতে আমরা আরও এগিয়ে যাব, আরও আমাদের সাথে পথ চলবো আমরা সুস্থভাবে। আমাদের বিশেষ করে আমাদের যুব ভাইরা যেভাবে ড্রাগস অ্যাবিউজ হচ্ছে, এটা হলো আমাদের মূল লক্ষ্য। ড্রাগস মানে ফ্রি ড্রাগস সোসাইটি, এইটাকে আমরা কিভাবে এই যুব সমাজকে নেশা থেকে মুক্ত করতে পারি, এটা সবার সহযোগিতা এবং যারা আমাদের আগরতলাতে আছে আমাদের গার্জেনরা বর্ণব যত্ন করব এবং সতর্ক থাকার জন্য এবং আমাদের সহযোগিতা করবার জন্য। এই কয়েকটি কথা বলে এবং আমাদের স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে উনি সময় দেওয়ার জন্য। ব্যস্ততার মধ্যেও ওনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছেন, উপস্থিত থেকেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। তাই যতন সারি কাহাম অবনিগুলো কালচারাল ইভেন্ট বিভিন্ন বড় যিনি ইমিনেন্ট আর্টিস্ট উৎসব নেয়, পাশাপাশি যিনি আরও অর্নামেন্ট মতো ট্র্যাডিশনাল ফুড ফেস্টিভ্যাল আপনারা উপভোগ করবেন, কালচারাল উপভোগ করবেন এবং ফুড ফেস্টিভ্যাল ফুড আপনাদের যে ট্র্যাডিশনাল ফুডগুলো উপভোগ করবেন। এই দুই চারটা কথা বলেই আমাদের এই উৎসব সর্বাঙ্গীন সাকসেস হবে এই আশা করে আমার দু চারটি কথা বলা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। অব হাইকেন পান্ডানি পাইথক ফাইসিং গড়িয়া ফেস্টিভ্যাল পান্ডাও ককনারাখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরায়াকচু জিষ্ণুদেব বর্মা। नमस्कार, যতন কুরুমকা मंच में उपस्थित श्री मेवार कुमार जमातिया, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, श्री सुभाष देव वर्मा, प्रेसिडेंट पांथुई स्पोर्टिंग सोसाइटी, श्री विश्वनाथ देव वर्मा, सेक्रेटरी रागिनी हुकुमु बदल, श्री चिरो कुमार देव वर्मा, सेक्रेटरी पांथुई स्पोर्टिंग सोसाइटी आस्तबल, और फ्रेंड्स, पीपल ऑफ द मीडिया, जो मीडिया से आया है। मुझे तो हिंदी बोलना भी डर लग रहा है अभी। जो हिंदी अनाउंस कर रही थी, इतना अच्छा हिंदी बोलती है वो, इतना अच्छा हिंदी बोलती है जो अनाउंस कर रही थी, मैं तो सरप्राइज हो गया। हाँ, हम हिंदी में क्या बोलते, चलती हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आपके सामने भाषण रखेंगे। ये तो बोल रही थी इतना शुद्ध, आपके समक्ष वक्तव्य रखेंगे। कितना सुंदर हिंदी। आई एम वेरी प्राउड दैट आवर पीपल आर लर्निंग सो मेनी लैंग्वेजेस, वो भी एकदम शुद्ध से। जो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बोल लेता हूँ मैं, उसकी जैसी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोल लेता हूँ। मैंने आके जब बैठा इधर वेलकम सॉन्ग सुना मैंने, ये सॉन्ग मैंने पहले भी सुना, रांगचक रिचक जो प्रोग्राम था उसमें 2 बार गया, 2 बार ही सुना। बहुत सारे गाने हैं ऐसे ये एक बार सुनने का लायक है, 2 बार सुनने से बोरिंग लगता है। लेकिन ये गाना ओ मा हा त्रिपुरा, ये बार बार जितना बार सुनूं इतना बार सुंदर लगता है मुझे। और इसको ही संगीत बोलता है। इसको हम संगीत कहते हैं जिसका सुर, शब्द और ताल में संगम हो, where there is balance of words, the lyrics, the music and the tempo. When there's a complete merger, that is known as Sangeet in our country. So I congratulate the composers of this song. मैं congratulate करता हूँ जिसने ये गाना बनाया, सुर दिया, जिसने म्यूजिक दिया, जिसने लिरिक्स लिखा, all are very touching. All are very touching. सब बहुत सुंदर है। और पांथुई क्लब जो कोशिश कर रहा है बार बार कि ड्रग्स को कैसे रोके, बोल रहे थे सेक्रेटरी, कैसे ड्रग्स मुक्त त्रिपुरा करे। इसको करने के लिए 2 उपाय है, एक तो सप्लाई बंद करना, एक तो डिमांड कमाना। हर ड्रग स्टडी जो किया है पृथ्वी में, इसमें 2 चीज है। सप्लाई को बंद करना, सप्लाई शुड बी लेस,
but the demand also should be less. When the demand is less, supply becomes less. सप्लाई चेन को बंद करने के लिए पुलिस है, इंटेलिजेंस है, बीएसएफ है, लेकिन डिमांड कम करने के लिए समाज है। ये जो ड्रग्स का खेल है वो सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। तो डिमांड बंद करने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हम जब उठ के बोलेंगे नो मोर ड्रग्स, तभी नो मोर ड्रग्स होगा। सरकार तो करेंगे, साथ साथ समाज को भी एक साथ चलना है। और ये जो सामाजिक गैदरिंग्स हम करते हैं, एक साथ समाज बैठ के गाना सुनते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं, उससे क्या आता है? एकता आता है। मैं नवाबारी में था, गौरिया पूजा में कुछ दिन पहले, मैंने बोला ये बात। त्रिपुरा में बहुत सारे पार्टीज होंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है, एवं हमारे जो देश है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमको थांसा करना है तो सामाजिक स्तर में करना है। वो थांसा होगा सामाजिक स्तर में, और थांसा चाहिए सामाजिक स्तर में चाहिए, जहां से एक साथ हम काम करें। राजनीति को थोड़ा नीचे रख के समाज को ऊपर रख के। समाज हरदम ऊपर ही है, राजनीति से समाज ऊपर ही रहता है, क्यों? समाज हमारा परिचय है, पार्टी हमारा सिंबल है, लेकिन समाज हमारा इतिहास है, हमारा संस्कृति है, हमारा परिचय है, सब कुछ समाज में है। किसी आदमी को अपना समाज से निकाल के दूसरी जगह रखो, उसमें कुछ गुण होगा ही नहीं। जब तक हम समाज से जुड़े रहेंगे तब तक हमारा शक्ति रहेगा, हमारा गुण रहेगा, हमारा कुछ करने का जो इच्छा है वो हम पूरा कर सकते हैं। और जब हम समाज से निकल जाते हैं, हम एक आइलैंड बन जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि समाज शक्तिशाली बनना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूं एवं आनंदित हूं कि पांतु स्पोर्टिंग क्लब अस्तबल में गोरिया उत्सव कर रहा है। होना चाहिए। ये एडीसी नॉन एडीसी के बात नहीं है, बात है ये कैपिटल हमारा है, राजधानी सबके लिए है। ये त्रिपुरा का राजधानी है और आज से नहीं है, ये उज्जैंत प्रसाद 1901 से बना है। राधा किशोर माणिक्य ने ये उज्जैंत प्रसाद कब बनाया? 1901 में। तो आज के 130-40 साल से ये हमारा राजधानी है, इसके ऊपर सबका हक है। और जहाँ पर कॉलेज सब अगरतला में, मेडिकल कॉलेज अगरतला में, लॉ कॉलेज भी अगरतला में बनने जा रहा है, तो हमारे जो त्रिपुरा सा लड़का लड़की लोग, स्टूडेंट्स लोग को इधर आना ही पड़ेगा, बिकॉज द डेवलपमेंट हैज बीन अगरतला सेंट्रिक। Aboni yagulo dangshaw funuk jakha rojab mung musamung tei hukumu panda wa hasteni mung gunang dal bidal kok brok rojab kurung rok borok ni rojab mung ni bising tei Goria festival panda wa muchang rofai kya raja khor agulini simi probir tei Krishna ni kokthum chini khorang